It's not what you play, it's how you play it. FM 100. Live from Lahore, this is Usman Shah and it is Saturday night. What's been happening, people? I'm going to be here with you guys till the midnight, and this is no ordinary Saturday night. That's right. This is the night you've all been waiting for. We have posted our status updates on Facebook since last 4-5 days. And, of course, Shahriyar, मेरे साथ 8 रात को मौजूद होते हैं. Shahriyar, कैसे हैं आप? Back once again, guys. I hope all of you are doing good. It's a Saturday night, और आज भी हम अपनी पुरानी Saturday nights पे जो डिस्कशन करते रहे हैं, कुछ उसको कंटिन्यू करेंगे. उस्मान, आपको याद होगा कि हम शायद पिछले हफ्ते बात कर रहे थे कि झूठ इंसान क्यों बोलता है और सच बोलने से वो क्यों डरता है. उससे पहले आपको याद होगा हम बात कर रहे थे कि इंसान में इतना जो जिंदगी में शोर मच गया है, उसकी बेसिक वजह क्या है. Exactly. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इन तमाम डिस्कशंस को कंटिन्यू करते हुए आज हमने एक मेहमान को दावत दी है. वो मेहमान एक ऐसा इंसान है आजकल के जमाने में जिसके बारे में कहा जा सकता है कि ही इज रियली हैप्पी इन हिज लाइफ. हम लोगों ने जब सुना कि इस दुनिया में, इस जमाने में, आजकल के वक्त में कोई खुश इंसान भी पाया जाता है, तो हम लोगों ने सोचा व्हाई नॉट इंट्रोड्यूस हिम टू एवरीवन हु लिसन्स टू अस एवरी सैटरडे नाइट. तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है अंजुम शहजाद साहब, हु केम ऑल द वे फ्रॉम पेशावर एंड ही जॉइंड अस. थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस. वेलकम टू द शो. Usman, I'm not alien to the city. I belong to Lahore. I'm Pakka Lahoriya. Thanks for bringing me in. Letting me talk to you, youngster. Yeah, I love you all. Sir, this is the one reason why we called you here. हम लोग जो हैं काफी ऐसे से रेडियो की दुनिया में हैं, तो हमारा ताल्लुक बच्चों के साथ डायरेक्टली बहुत ज्यादा रहते हैं. हम बच्चों से बात भी करते हैं, टीनेजर्स, यंगस्टर्स, स्टूडेंट्स. उसके अलावा बहुत सारे लड़के लड़कियां जो कि अपनी जिंदगी में किसी न किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं. तो वो टाइम एंड अगेन हमसे डिस्कस भी करते हैं, हमें फोन कॉल्स भी करते हैं, ईमेल्स भी करते हैं, फेसबुक मैसेजेस एंड स्टफ. अच्छा, इस उस्मान, मुझे आपकी बात समझ में आ रही है. ठीक है. विल कम टू दिस साइड. है ठीक है. चीज ऐसे है कि मैं आज बैठा हूं यहाँ पे. ठीक है. एंड हम बड़ी हेल्दी खूबसूरत डिस्कशन करेंगे. ठीक है. प्रॉब्ली आई हैव आंसर टू ऑल द थिंग्स जो तुम्हारे पास आती हैं बच्चों के थ्रू, और तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम्स एंड क्यूरीज. ठीक हो गया? एग्जैक्टली. और हम शायद यही बात कर रहे थे उस्मान के इंसान आखिर सच बोलने से इतना डरता क्यों है. उसी चीज को हम लेके चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं. और पहला सवाल शायद मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आखिर इंसान में इतना डर क्यों है. ओके सर, बेसिकली तो अगर आप देखो तो अल्लाह ने तो आपको बड़ा खूबसूरत, हेल्दी, स्ट्रांग पैदा किया. ठीक है ना. जो चीजें आपको हार्म कर सकती हैं, इट इज नॉट द रिलीजन आई एम टॉकिंग अबाउट, इट इज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ लाइफ आई हैव. तो जो चीजें आपको अफेक्ट कर सकती हैं वो सारी तो उसने किसी पे छोड़ी नहीं, अपने हाथ में रखी. वो आपकी जिंदगी मौत हो, वो आपका रिस्क हो, वो आपकी कोई चीज हो. अब वो चीज ये है कि हमने कभी एक्सपीरियंस करने की कोशिश नहीं की. ऐसे खामखा डरे जाते हैं, कोई मुझे नुकसान पहुंचा देगा, कोई मुझे फायदा पहुंचा देगा, कोई मुझे मार देगा, कोई मुझे जिंदगी दे देगा. अब बैठे बैठे अपने घर में डरे रहते हैं. अभी मुझे एक चीज बताइए कि मतलब सच और झूठ पे हम बात कर रहे हैं जी. उससे पहले थोड़ा सा मैं ड्रॉबैक कर लूं चीज को. देखो, सिस्टम अल्लाह का खूबसूरत तरीन बनाया हुआ. इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिस्टम. ये सिर्फ पॉजिटिव पे चलता है. पॉजिटिव से मेरी मुराद कि वो सारे पॉजिटिव पैराडाइम जो आपने रिलीजन में सुने होंगे या यूनिवर्सल गुड्स हैं, सिर्फ उन पे चलता. अगर आप नेगेटिव पे जाओगे, ठीक हो गया, तो नेगेटिव आपको ही हार्म करेगा, किसी और को नहीं करेगा. एक चीज पक्की है, आई एम 40 years old. ठीक हो गया. दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ माई 40 years of life. And let me tell you something about background. I have lived and I am blessed to live in all 4 provinces of Pakistan. ठीक है. I have lived actually in Balochistan, actually in Sindh, actually right now I am living in Peshawar, belonging to Lahore. And Lahore mein to I was bred, groomed, raised in Lahore. I have practical experience of living in all 4 provinces. Then not only here, Usman knows me since some time now. I've been abroad to so many of the places. ठीक हो गया. The practical experience of this living, coming in contact with the ordinary people, being with the ordinary people, is one thing.
You can say, I say this way, the divine has swore on one thing. No one can live happily by the way of negative. You can only be happy through the ways of positive. Okay. تو یہ بہیویئر بائی چوائس ہے یا ہم آنکھیں بند کر کے چلتے جاتے ہیں کہ ہم نیگیٹو میں گھستے جاتے ہیں؟ بیوٹیفل کوشچن شہریار, بیوٹیفل کوشچن. ایکچولی کبھی آپ نے اپنے آپ کو تو جانا ہی نہیں کہ مجھے کس چیز سے خوشی ملتی. ڈونٹ انفورس نیگیٹو اور پازیٹو آن یور سیلف. کبھی کر کے دیکھو کہ بینگ آنیسٹ ود سم ون, ڈز اٹ میک می ہیپی؟ It does. It does? Yes, it does. To follow your heart. It is positive. It is your nature. صحیح, لیکن اس کے ساتھ ہمیں شاید اپنی ایکسپیکٹیشنز کو جو ان ریٹرن ہے ان کو بھی شاید کچھ ان کی الائنمنٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اچھا ان ریٹرن آئے, اور دوسرے ہمیں خوشی ضرور محسوس ہوتی ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے مائی ڈیئر, ایک تو یہ ہے کہ بی کلیئر اباؤٹ ون تھنگ, کیا تم لوگوں سے سودے بازی کر رہے ہو؟ از اٹ اے بزنس گوئنگ آن ود یور گرل فرینڈ, ود یور مدر, ود یور فادر, ود یور برادر سسٹر؟ از اٹ اے بزنس؟ ناٹ ایٹ آل. تو چیز یہ ہے کہ یو فیل فار سم ون, تم نے جا کے اس سے پیار کیا, وٹ ایلس ریٹرن یو وانٹ؟ اچھا, یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سر. دیکھیں ابھی شہریار نے کہا کہ زندگی کے اندر, لیٹ شہریار اسپیک. چلو جی بتائیں سر آپ اپنی فیل. 1% ون ٹائم. بالکل سودے بازی تو بالکل نہیں, اور آپ کی بات وجہ ہے, ٹھیک ہے, اور جواب اس کا کوئی موجود نہیں ہے. بات دل کو لگتی ہے, بات دل کو لگتی ہے, جو بات دل کو لگتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. اثر رکھتی ہے. اوکے سر, سیکنڈ چیز میں تھوڑی سی ایک چیز اور ایکسپلین کر دوں. یہ دیکھو بڑی سمپل سی چیز ہے. مجھے ایک چیز بتاؤ کہ تم دو ینگسٹرز بیٹھے, اینڈ آئی ٹیل یو دی موسٹ ونڈرفل اینڈ لولی پیپل جو مجھے اتنی دنیا گھومنے کے بعد ملے, آئی ٹیل یو کہ وہ پاکستان میں. آئی ہیو سین دی موسٹ لولی پیپل, خوبصورت ترین دلوں والے. مجھے اتنا پیار ملا کہ مطلب میں تمہیں بتا نہیں سکتا. آئی کیپ رومنگ اباؤٹ, میری کچھ کام ایسا ہے کہ میں گھومتا رہتا ہوں. آئی ایم سارٹ آف سے مارکیٹنگ مین, ٹھیک ہے نا, تو ادھر سے ادھر جانا پڑتا ہے مجھے. ٹریول اے لاٹ, اینڈ آئی ٹریول ٹو, لیٹ می ٹیل یو, دی موسٹ ڈینجرس پلیسز ان پاکستان ٹو. You must be thinking Peshawar is a bloody dangerous place. It is, yeah. Every day there is a one bum. Exactly. ٹھیک ہوگا نا. تو I actually live there. And پٹاخے میرے آس پاس پھوٹتے ہیں. But I'm not afraid یار. مجھے پتا ہے ایک دن میرے اللہ نے میرے لیے رکھا ہے. No one can kill me before that. Even میرے ساتھ آگے پھٹ جائے. ٹھیک ہو گیا. تو اب میں بڑے مزے سے جاتا ہوں, نمک منڈی میں بیٹھ کے تکے کھاتا ہوں. یہ ڈر نکالا کس نے؟ ہاں یہ کوشچن ہے, اس پہ آئیں گے. دیٹ از دی لاسٹ پارٹ آف دی شو. ٹھیک ہے, I'll tell you. I'll answer your question.